চতুর্থ দিনেও সকাল থেকেই শ্রমিক বিক্ষোভ চা বাগানে। বেতন বন্ধ, 6 বছর ধরে বকেয়া জিপিএফ, খাদ্য সামগ্রী বাকি দেওয়া বন্ধ করেছে ব্যবসায়ীরা। অর্ধাহারে দিন গুজরান কয়েকশো আদিবাসী পরিবারের। জলপাইগুড়ি জেলার কৈলাসপুর চা বাগানে শ্রমিকদের অনির্দিষ্টকালীন গেট মিটিং অব্যাহত। 6 দফা দাবি নিয়ে আন্দোলনে অনড় শ্রমিক ইউনিয়ন। কৈলাসপুর চা বাগানের শ্রমিকরা তাদের দীর্ঘদিনের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে 11 মে থেকে অনির্দিষ্টকালীন গেট মিটিং শুরু করেছেন। শ্রমিকের এবং ট্রেড ইউনিয়ন ইউনিট কমিটি मिले बागान गेटर सामने अवस्थान विक्षोभ चालिए जाच्छेन। लेकिन हमने के असल मुद्दा है कि पेमेंट हमने के 3 to फोर्टनाइट हुई के भी चौथा फोर्टनाइट चालू थे खान, फिर भी मैनेजर और मालिक बात ले कोनो रिप्लाई नहीं आवत है कि पेमेंट कौन दिन दिए। जब मैनेजर के पूछें तो वो कल कोशिश कर रहा है, एक तो पर्टिकुलर डेट नहीं हुआ थे हमने कर जो पेमेंट कर इतने तारीख हुई, ताकि हमने कर 3 to फोर्टनाइट में हमने के घर चले बहुत मुश्किल हुआ थे। उकर लगिन हमने कर एखन गेट मीटिंग चालू कर रही हमें कंटिन्यू गेट मीटिंग कार्य कर हमें कर एकदम तो इनके 2 to फोर्टनाइट बचे और तीसरा फोर्टनाइट कर पेमेंट हमने के डेट बैठ दिलक, तब हमने कर गेट मीटिंग थोड़े सोलो चल सकेल, नहीं तो हमने कर कंटिन्यू कैल से और हमने कर गेट मीटिंग चली हमने कर। ब्यूरो रिपोर्ट पीबी न्यूज। সান হসপিটাল এখানে যে কোনো রকমের চিকিৎসার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। খুবই কম খরচে বিশ্বমানের চিকিৎসা প্রদান করে থাকে। উন্নত মানের ওয়ার্ড কেবিন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ দ্বারা সুসজ্জিত চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া স্বাস্থ্য সাথী কাজেও পরিষেবা প্রদান করা হয়। সুতরাং আজই যোগাযোগ করুন সান হসপিটালে। ঠিকানা জিটি রোড, ভাঙাকুঠি, বর্ধমান। ফোন নাম্বার মনে রাখবেন 9434188262 অথবা 83730954222।